Ayan guys. Walking na naman kami ni Bunso. Maganda ang araw ngayon. Kaya hindi kami ihahatid. Walang ulan eh. Ayan guys. Very good na yan oh. Sakbit na yan yung ano niya, landosel. Very good na yung Bunso natin. Ayan guys. Morning routine, maganda sa katawan, maglakad. O tate na. Kita na ikara tate oh. Bibi tate oh. Kita na ikara yung. Ay. Tate kita na ikara kuchi. Ay. Ay nani? Itai desho? 痛いよ。立って、kitaないから。